Dayon siya, tiginuktok ni mo, muruta, mangka ka. Sayo pa gani. Siya, mga basura na ah. Wala ko. Tanawa ko sa kukunin mo. Gawa mo na, uy, muruta, rabadyo ka. Bis aman ni mo ilabay ang basura. Salam sa Dima. O pangapisa, oh, isa ka muruta. Hugaw sa imong wala nang mata ba dapit? Yung man naman kagkaon kayo kung hatod ani sa kuan tahianan ha. Oh. Ila kuan ha. Ay, Ay patahi kalihog. Uy, bulot. Unsa man yung gikuan ni upload bulot? Nakakatawan ng mga kawas trabaho. Naay usa ka laki nga ahong nakitaan, namunit siya og basura. Luoy kaayo ang iyang kahimtang. Samtang nit siya og basura, aho siyang gipangutan-an. Gibiyaan di ay siya sa iyang pamilya, kay sige ra si Jagdua og scatter. Naadik siya og scatter, iyang gipakita ang iyang hugaw nga kamot. Pila na daw kabuwan nga wa si Jay ligo. Aho siyang gipangutan-on og taga-dis-a siya. Salam sa Dima. Tungod sa aho ang kaluoy, aho siyang gitagaan og pagkaon. Grabe jud ang iyang kagutom, kay matod niya pila na pud siya katuig nga way kaon. Samtang gakaon siya, ahong nabantayan nga kanang usa ka biskwit kay kuwang ra jud niya. Kinahanglan jud niya ang isa ka pack nga biskwit ug isa ka balde nga kape. Kinaluuyan jud kaadyo ni si Jack. Sa among panagstorya, nakahilak si Ja. Ingdangoy-ngoy si Ja og hilak, ug dugay jud mahuman ang iyang paghilak. Luoy kaayo ang iyang sitwasyon. Maong ahong gitagaan og mga sinina, kay matod niya wa na kuno si Jay suoton. Inghangyo pa jud si Ja unta og short, pero wa na naho matagai kay wa koy short nga panag-ing sa iyang gisuot nga pina-insert.